اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في أمنها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعسر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحه وممساه بقى يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم لقياه يريد الحوض با يسقي بالكاس من ماء حوض صافي مصفى دائم الوقت محلاه حوض طه حبيب القلب والله من ساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولاه ريت حد في المدينة يعتكف في مصلاه بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدريك على من في قصيده ومغناه ولم صلوا على من حبه الله وسماه ختم الرسول من علموه علمه وأسماه
يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نبيعة يا من تفجرت الأنهار نبيعة من أصبعي فرا والجيش بالمدد يروعني
علينا بما لكان في خالتي كل شفيعا إلى الرحمن الزليل وامن علينا بما لكان في خالتي وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بفضلك سيري مدى وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات سر للواحد الأحد الله الله الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا أول وادعيا وذا حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير إن عالمين تعيج سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ونادر علينا بسنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله ونعم علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع لعل الروح علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ربنا صل على
حل في خير بالطاعة واصبر الستر علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل داع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أدعى لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في كل جميل وجمال يا مضاء قد تجليت بقلبك مصبرا دون كلام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جل الحسين مرحبا مرحبا بك ارحمنا جميعا في جميع الصالحات مرحبا وامح عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الليبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل
فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب أعمالي في العمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحل فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهربنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين،
ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره ووله وظاهره، وعم ببركته وشر بوجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة، ومعلم الإسلام والإيمانية بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المتين من الذنوب والخطايا، وأدبنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in, wa ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wa aslafuna salihin, khususan ila sahibil manaqib al-arbilah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa alamana wa sahibul hajat wa alamana wa sahibul wa ila arwahi kafatil awliya'il kaunain ajma'in aynama kanat arwahuhum bi anna Allah yuli darajatihim bil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah, wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jam itu betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummata bil manaqibil 'aliyah wa manna 'ala ba'dihim bi asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma'danil asrarir rabbaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu saniyah.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda dzikril awliya'i tanzilur rahmatu, aw kama qala al-imam Sufyan ibn Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmatu. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, tuan rumah yang telah mengundang kita, telah menyerwani kita malam hari ini, saudara Bapak Haji Maskur bersama seluruh keluarganya, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati kepada para guru, para ustadz yang sudah hadir, terkhusus yang ada di samping kami ini, akhina fillah, Gus Haji Abdul Jalil, Gus Jalil ini, insyaallah. Kebetulan Ustaz kita punya adik di kampung Abdul Jalil juga nih, masya Allah. Juga yang sama-sama kita muliakan kepada para guru beserta santri dari Pondok Pesantren Nurul Muhibin Tanah Grogot yang sudah bersolawat, berkasidah, memuji kepada baginda Nabi SAW pada malam hari ini, di mana aku yakin dengan solawat yang dibaca, puji-pujian yang dikhususkan kepada Nabi tadi, insya Allah akan menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini, terkhusus mudah-mudahan berlimpah rahmat dan berkah kepada Sahibul Bait yang mengadakan ini majlis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga tentunya kepada bapak-bapak yang ada di luar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan majlis haul guru sekumpul pada malam hari ini di sini, yang juga semuanya kami hormati dan muliakan. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik, di majlis yang baik, dengan niat yang baik ini, kepada Al-Fakir diri pribadi diberikan waktu, amanah, kepercayaan untuk membacakan sedikit riwayat ataupun biografi hidupnya daripada Al-Arif Billah, Tuan Guru Sekumpul, yang beberapa waktu kemarin diadakan haulnya di Martapura. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit saja membacakan biografi manakib daripada kehidupan beliau. Disebutkan perkataan ulama, min fawaidi hauli waliyin minal auliyah, di antara sebahagian faidah haulnya wali, di antara sebahagian faidah, berarti masih banyak sebahagian yang lain, min litab'id, di antara sebahagian faidah keutamaan haul daripada wali Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya ijtima'ul muslimin, berkumpulnya orang-orang Islam. Ya, kemarin haul di Martapura ada catatan, katanya itu pun belum pasti, sampai 5 juta lebih haul. Ya, yang datang 5 juta lebih. Itu yang ada di HP aja di Ningok, yang tidak bawa HP banyak, yang tidak aktif HP-nya banyak, mungkin lebih. Ya, luar biasa. Ijtima'ul muslimin, dan yang datang ini banyak para habaib, banyak para kiai, banyak para guru, membaur menjadi satu. Ma yajtami'u arba'ina min ummati illa wa fihim waliyullah. Kata Nabi dalam hadis, tidak terkumpul umatku 40 kecuali pada kumpulan itu ada satu yang yaqumu maqamal wali, yang doanya menempati doanya wali. Kalau misalnya 5 juta bagi 40 berapa? Ya, 5 juta bagi 40, tidak bisa dibayangkan. Ya, jadi itu baiknya kita hadir duduk di situ. Ketika barakah turun, maka akan sifatnya itu kena semua yang hadir di situ. Ya, jadi yang pertama ijtima'ul muslimin. Yang kedua wa it'amuhum at-ta'ama, menyediakan mereka annas manusia akan makanan. Nah, makanan diperuntukkan buat aulia, menggawinya ikhlas, ya, melakukannya ikhlas, tujuannya baik, itu makanan yang diberikan keberkahan.
Karena makanan itu ada makanan yang sifatnya umum, ada yang makanan sifatnya khusus. Kalau makanan itu diberikan keberkahan, itu khusus. Kita memakan makanan yang diberkahi itu tentunya akan membawa dampak kebaikan. Bisa membuka hati supaya rajin beribadah, bisa membuka ilmu hati kita yang tertutup. Kesimpulannya, ketika yang kita makan, kita minum itu adalah diberkahi, maka pasti berdampak baik kepada orang yang memakan dan meminum makanan tersebut. Apalagi ada niat-niat hasanat dia sebelum makan itu. Tentu itu ya. Kemudian dua. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatul hadirin bimanaqibi sahibil haul. Nah, ini arahnya nih kita. Mengetahuinya hadirin yang hadir di majlis haul itu dengan biografi manakib si wali yang dihauli. Oh, begitu perjalanan Sidin ini. Oh, begitu mujahadahnya. Oh, begitu nuntut ilmunya. Oh, begitu istiqomahnya. Oh, begitu dengan gurunya, akhlaknya luar biasa, syarat dengan ilmu, penuh dengan hikmah, dan sangat baik kita ambil. Ya, dari pelajaran itu. Wa ma'rimatul hadirin bimana kibi sahibil haul. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau lahir pada malam Arba, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah. Ya, itu yang ada di menakib ya. Jadi 27 Muharram 1361 Hijriah. Masehinya 11 Februari 1942. 3 tahun berarti sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan. Lahir di satu kampung yang bernama Tunggul Irang seberang Martapura. Ya. Daripada orang tua beliau laki-laki namanya Abdul Ghani ya. Abah Sidin itu Abdul Ghani. Jadi kalau dirunut nasab beliau Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari. Kira-kira keberapa tuh? Berarti guru dari Datuk Ulambayan keberapa? Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti keberapa? 9 ya? Kedatuk Ulambayan. Nah itu. Lah, itu nasab beliau. Jadi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memang jalur nasab ini orang yang mulia. Ya, kita tidak menafikan bagaimana kedudukan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Ulambayan. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yuhfadu auladu wa auladu auladi bisa babita atil ajdadi. Dipeliharanya anak, anaknya anak, generasi ke bawah dengan sebab taat patuhnya Datuk Nini di atas. Datuk Ulambayan berpasang doa. Lalu anak Datuk Ulambayan berpasang doa, cucu Datuk Ulambayan berpasang doa, berpasang doa yang baik-baik, sampailah doa itu terus mengalir kepada anak cucu buyut-buyut di bawah ini, puruk-puruknya di bawah ini. Nah itu tuh. Nah, apalagi nasab beliau tadi kalau disebutkan, masya Allah ya, orang-orang hebat semua. Artinya orang-orang yang diberikan Allah kelebihan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau ketika lahir disebutkan itu dalam kondisi mata tertutup. Umumnya anak lahir itu menangis, beliau kada menangis, mata bertutup. Bahkan badannya tuh biru. Misalnya bayi itu kan memerah, menangis, ada tangis. Jadi melihat keadaan itu sang nenek beliau siapa namanya, Salbi ya, melihat keadaan kondisi cucu ini artinya sangat khawatir, bah cucuku ini bisa kada panjang umur ini. Kalau dilihat keadaannya, bahari itu tidak secanggih sekarang medis. Zaman penjajahan lagi, buru-buru ada rumah sakit lah, klinik apa dekat, tidak ada. Zaman Belanda masih. Nah, dari tempat tinggal keluarga di mana tuan guru ini dilahirkan, tidak jauh dari rumah beliau itu ada seorang ulama besar tinggal, namanya Syekh Abdurrahman atau terkenalnya Datu Adu bin Zainuddin. Jadi Datu Adu ini, Datu Abdurrahman ini itu adalah kakeknya daripada Kiai Haji Badruddin.
Kiai Haji Badruddin itu abah Kiai Hasanuddin yang sekarang pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Darussalam kan pondok tertua yang ada di bumi Borneo ini. Borneo disebut itu ada masuk Sarawak, masuk Brunei. Jadi pulau besar ini disebut Borneo. Tertua, terbesar pondok di pulau Borneo ini adalah Darussalam Martapura. Berdiri tahun 1914. Pengasuh pertama Syekh Jamaluddin yang makamnya di Karangputih di Martapura. Syekh Jamaluddin. Nanti saya sebutkan satu persatu pengasuhnya sampai ke sekarang. Ya, yang kita tabarukan aja nyebutkan nama orang saleh untuk mengundang keberkahan Gus. Ngalap berkah Gus. Nah, nggih. Dzikrul sholihin, dzikrul ulama, insyaallah tanzilur rahmah. Itu yang kita harapkan pada malam hari ini. Insyaallah enggak sampai jam 10 jam tuh betul ya. Nah, nggih. Karena terlambat ini tadi Ustadz ini, makasihan nih pian-pian ini. Lawas ini sudah, jangan lama-lama. Jadi dibawalah oleh nenek beliau ke situ, ke sebelah rumah, tidak jauh lah, beberapa langkah sebelah. Nah, oleh Tuan Guru Syekh Abdurrahman Datuk Adu ini lalu didoakan. Nah, karena Datuk Adu ini diyakini adalah orang soleh. Datuk Adu ini bahkan diyakini punya karomah. Jadi berdoa Sidin, alhamdulillah dengan keberkahan doanya orang soleh, doanya ulama ini, alhamdulillah berubah. Yang asalnya biru sudah memerah, mata mulai terbuka sudah, kemudian terdengar tangis sudah. Dan hebatnya lagi disebutkan dalam manaqib, beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru ini sekumpul ini, selama di Tunggul Irang itu beliau hanya menghisap liur daripada Tuan Guru Abdurrahman ini. Tidak mau makan yang lain. Liur tuh Tuan Guru itu aja, coba. Hebat itu, liurnya Tuan Guru. Liur itu keluar daripada Tuan Guru. Lisannya Tuan Guru berzikir, lisannya Tuan Guru bertasbih, berselawat, baca kitab, semuanya kebaikan. Liur yang keluar dari jasad itu yang masuk pertama ke tubuh daripada bayi kecil Syekh Muhammad Zaini. Waktu kecil nama beliau tuh Kusairi. Ya, Kusairi nama kecilnya. Lalu minta dirubah, udah besar menjadi Muhammad Zaini. Karena Syekh Abdurrahman ini punya anak pun namanya Tuan Guru Syekh Ahmad Zaini Mufti. Tuan Guru Ahmad Zaini Mufti lalu punya anak Syekh Husain Kadri, pengarang kitab Senjata Mukmin. Lalu punya adik Kiai Badruddin, lalu punya adik lagi Kiai Muhammad Rasyad. Nah, tuh diantaranya tuh lah. Nah, jadi setelah 40 hari baru beliau mau menyusu dengan ibunya. Catatan itu pun kalau orang yang bukan mahramnya kedada di samping. Berarti ini sang bayi ini sudah menjaga supaya ibunya ini jangan sampai membuka aurat yang sekiranya dilihat orang yang bukan muhrim menjadi dosa. Maaf lah, banyak orang anak-anak menyusu di pengantinan dibuka kan, langsung nyusup dan nominya neti situ tengah orang, dan di samping kasihan. Itu si anak tuh kada memelihara dan kawitan, kada memelihara kepada ibunya. Ini guru menjaga sudah ke ibunya. Di situ pemahamannya apa? Beliau tidak mau menyusu kalau ada orang yang bukan muhrim. Kalau kita ke kanak kada tahu ada muhrim, kada ada kah? Isap terus. Nah kita nak ada nih kira macam itu bahari ini. Tanya aja nih lah, amun guru kada mau, itu istimewa sudah, min khasais itu. Kada sembarang manusia macam itu. 1000 belum tentu ada satu Gus ya. Itu khasais sudah, bukan kebetulan itu. Dan di menakib kan macam itu. Kita membaca apa yang ada aja ini. Kada melebihkan. Nah kalau ada tambahan tuh insya Allah dalam koridornya aja masih. Lah, nah itu istimewa. Nah, lalu setelah meranjak sudah, artinya berumur lah setahun 2 tahun sampai 7 tahun, beliau ceritanya tidak pernah sekolah SD. Bahari itu kan SD panjaman Belanda, itulah sekolah Belanda lah. Belum ada zaman itu. Jadi beliau tidak pernah sekolah umum. Beliau dari kecil sudah di madrasah. Tentu dididik abahnya, mamanya, kakeknya. Dan julak beliau yang selalu mendampingi Tuan Guru Al-Adibirah Syekh Muhammad Saman bin Haji Mulia. Karena itu bersaudara dengan Mama Sidin Masliyah. Nah, Masliyah itu punya kakak ya Tuan Guru Saman Mulia. Julak beliau. Nah, jadi beliau ceritanya setelah beberapa tahun di madrasah, setahun 2 tahun di kampung beliau sendiri di keraton, lalu beliau pindahlah ke Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam. Nah, kalau tidak salah beliau tuh ngajinya kurang lebih sekitar mungkin tahun 62 atau tahun 60 lah.
Kalau Abah Muas cerita lawan kami terdahulu guru aku di sini tamat Darussalam tuh tamatnya lah, tamatnya tuh. Karena aku pernah sekolah di Tembilahan, kalau guru langsung terdahulu guru 2 tahun kalau tidak silap cerita Abah Muas lawan kami tuh atau bersilaturahim ke rumah Abah Muas tuh. Nah, kesimpulannya terdahulu lah pada umur tertuha guru Muas setahun. Lah Abah Muas yang sekarang masih hidup nih 1941 kelahiran. Lah kalau guru Masdar 1940, guru Sekumpo 1942, Abah Guru Muhtar memangki 1942. Nah, itu tahun lilitingannya tuh. Kalau Buya Guru Sukri itu 48, yang Allah yarham baru meninggal tadi. Nah, jadi disebutkan beliau sekolah Darussalam. Nah, sekolah Darussalam tadi mengaji di Darussalam. Lah, baik tingkatan tahdiri, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, kemudian wusta atau dia ulia sampai tamat aliyah di situ. Memang istimewa, diberikan kelebihan tuh cerdasnya luar biasa. Ya, memang cerdasnya luar biasa. Kalau diceritakan tuh cerdasnya luar biasa lah. Beliau itu cerdasnya tuh di atas orang rata-rata lah. Dan beliau ketika umur waktu mengaji di Darussalam, ketika membaca tafsir kalimat yang berbunyi wa kanallahu sami'an basira, terbuka ilmu, tersingkap ilmu. Wa kanallahu sami'an basira, dan adalah Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ketika membaca ayat itu dengan guru beliau, lalu tersingkaplah ilmu, terbuka hijab ilmu itu terbuka, futuh kalau bahasa kita. Nah, jadi cerita sedikit ini bertabaruk aja. Pondok Pesantren Darussalam, pondok tertua di Pulau Borneo, berdiri tahun 1914. Pengasuh pertama Syekh Jamaluddin 1914 sampai 1919. 5 tahun jadi pengasuh, berpulang ke rahmatullah. Digantikan berikutnya Syekh Hasan Ahmad 1922, 3 tahun meninggal. Karena waktu jadi pengasuh itu Syekh Hasan Ahmad sudah sakit-sakitan. Itu sama makamnya di pemakaman Karang Putih. Siapa tahu kawan-kawan mau ziarah di situ tuh. Hari itu kadang-kadang yang begitu tuh kada tapi diziarahi orang-orang kada tahu bang, kada tapi masyhur bang. Ini pengasuh nih masya Allah, pengasuh Darussalam. Kemudian generasi ketiga sang mujaddid datang dari Mekah, Syekh Kasbul Anwar bin Ismail 1922 sampai 1940. Nah ini yang membawa perubahan ini. Masa keemasannya tuh perubahan kurikulum segala macam. Sang mujaddid ini datang. Wah luar biasa nih Darussalam ini. Di zamannya Syekh Kasbul Anwar bin Ismail ini, masya Allah. Kasbul Anwarnya umur kada panjang lah. Syekh Kasbul Anwarnya umur sekitar 55 aja. Yang kubahnya di Kampung Melayu. Nah itu datuknya daripada Guru Munawar bin Tuan Guru Ahmad Ghazali itu. Nah situ. Nah jadi setelah Tuan Guru Kasbul Anwar meninggal 1940, digantikanlah oleh muridnya Al-Arif Billah Al-Muhaddis Al-Mufassir Syekh Anang Sya'rani Arif 1940-1959. 19 tahun jadi pengasuh Datuk Kasbul Anwar. 1940 sampai salah Al-Apu direvisi kembali Abdul Qadir Hasan. Jadi 1940 sampai 1959 itu Syekh Abdul Qadir Hasan. Nah Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Hasan inilah salah satu murid yang ada di Kalimantan ini langsung berguru kepada Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari. Ini nih murid kesayangan Mbah Hasyim ini. Nah, ini nih Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Jombang itu Tebuireng berdiri pondok itu kurang lebih tahun 1899. Berdirinya Tebuireng tuh kurang lebih 1899. Anak pernah ke sana apa? Keliling nih pondoknya. Alhamdulillah. 1899. Angkatan pertama santri beliau itu ia yang pengarang kitab Amsilatut Tasrifiyah. Mbah Ma'sum Ali. Alinya tuh Masku Mambangi. Masku Mambangi itu punya adik Yai Adlan Ali. Itu benar ya Gus? Anjenengan ini jawabannya ditaksis nih. Kalau salah ya. Ustadz kan ngalapi berkah nih keliling nih pondok cari. Oh sini Mbah Yai Hasyim. Situ ini Gus Dur, ini makam kan situ aja nih. Halakahnya situ. Alhamdulillah lah, pernah lah sampailah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ngalap berkah. Kebetulan dulu Allah yarham Abah Ki Mahfuz Amin itu dulu sering surat-suratan juga, akrab dengan Mbah Yai Hasyim. Walaupun jauh umurnya, tapi beliau ada bukti surat-suratnya tuh dari tuh ada. Jadi dekatlah juga dengan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Karena Abah ini waktu mau bikin pondok itu beliau sudah dibanding juga ke Jawa pondok-pondok yang udah maju. Jadi dikenal sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari juga. Jadi 19
Berapa tadi? 40 sampai 59 tuh Syekh Abdul Qadir Hasan. Yang punya anak tuh Kiai Mahali Abdul Qadir, salah satu gurunya, guru sekumpul. Nah itu mertuanya Abah Guru Muas nih, Abdul Qadir Hasan, dia terkenal lakopnya tuh Guru Tuha, lakopnya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah ziarah lah? Pernah ziarah sudah? Belum lagi? Harus nanti pernah situ. Masya Allah tuh lah. Masya Allah tuh Guru Tuha tuh lakopnya. Nah jadi kalau ke Martapura tuh jalannya aja, jalan-jalan. Nah, yang sudah dikenal diziarahi, yang begitu-begitu diziarahi itu. Nah, ziarahi terus jalan-jalan. Banyak, tidak sedikit. Ya, banyak. Kemudian 1959 sampai 1969 tuh Syekh Anang Sya'rani Arif, muhaddis, Kampung Melayu. Nah, ini gurunya Abah Ki Mahfuz ini. Gurunya Abah Muhtar. Kami sanad ilmu tuh situ lihat Abah Muhtar, kalau guru Abran di atas Syekh Yasin Padang. Sama aja pada intinya sama. Sanatnya sama, ketemu di atas nanti. Ketemunya di atas sebenarnya Syekh Mahfuz Tarmas, ketemunya di atas itu nanti Syekh Nawawi Bantan, sama aja atasnya itu. Semua insya Allah sama Gus. Waktu jalannya pura-pura di bawah aja, atas pasti ketemu dengan Mbah Yai Mahfuz Tarmas. Mahfuz Tarmas ini Masya Allah, ini maha gurunya Nusantara. Siapa yang nggak kenal Mbah Mahfuz Tarmas? Mbah Yai Mahfuz Tarmas bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi Pacitani. Benar nih Gus? Nah itu kebetulan pernah sampai pondok nih Gus. Nah, anak sampai Pacitan nih pondoknya. Oh ya Abdul Manan ini Tarmas. Tarmas ini nama kampung tuh Tarmas, kabupatennya Pacitan. Itu paling ujung sudah Jawa Timur provinsi. Setelah kita melalui situ Ponorogo sudah dilalui, Madiun sudah dilalui atas, tapi gunung selamat datang di buminya Pak SBY begitu Gus. Benar nih Gus? Nah ini. Main nih Gus, benar nih Gus. Iya, alhamdulillah. Kamu kalau jenengan menyalahkan nih ya. Ini data nih lengkap nih. Insya Allah nih. Naik gunung cek atas. Oh Mbah Yai Abdul Manan punya anak Mbah Yai Abdullah. Mbah Yai Abdullah punya anak ialah Mbah Mahfuz Tarmas. Mbah Mahfuz Tarmas ini gurunya Mbah Yai Hashim. Gurunya Syekh Ahmad Dahlan. Coba. Oh alimnya luar biasa, terkenal dengan doa beliau itu Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doanya, ya Allah tundukkan semua kitab kepada aku. Luar biasa tuh, santri bagus diamalkan tuh. Kitab aja buka apa aja bisa, karena tunduk semuanya sudah. Itu doanya Mbah Yai Mahfuz tuh. Tapi kita nggak ada mandat mengasih ijazah nih Gus. Ini masalah nih, jenengan ngasih ijazah. Boleh tak? Kalau kita ngamalkan nih Gus, nggak ngamalkan sudah kita. Allahumma sakhir lana kutuba kullaha. Ya Allah tundukkan semua kitab bagi kami. Minta tundukkan kitab apa aja buka bisa, karena tunduk semuanya. Itu doanya Mbah Yai Mahfuz tuh. Benar nih Gus? Benar ya? Sahih ya? Sahih nih insya Allah. Benar, saya nggak kadang-kadang ya. Benar. Ini pasti dibuka malam ini Pak. Dibuka. Patutnya jangan dibuka. Ini penting jenengan buka nih. Kebetulan dia cerita tadi ya. Memang alurnya ke situ. Kita ke situ. Nah, karena dulu Mbah Yai Hamid Pasuruan sebelum beliau itu kepindah ke Pasuruan, beliau pernah mondok di Tarmas tuh. Bahkan satu angkatan dengan Profesor Dr. Mukti Ali. Satu angkatan direktur yang di Jogja tuh. Oh, di situ sudah hebat Yai Hamid Pasuruan nih. Tarmas tuh nama kampung lah, nama kampung. Nah, jadi gunung aja tinggi, pemandangan indah. Oh, Ndak kalah pokoknya Gunung Embun aja. Oh luar biasa pemandangan nih, cantik luar biasa. Dari Surabaya tuh hampir 258 kilo Pak, kilometernya. Itu paling ujung pokoknya. Catar mobil PP setengah juta sama. Tapi dapat ilmu tuh ndak apa-apa itu murah. Benar, sopir ini dicatar, pasti dicatar. Karena kalau taksi ndak sampai ke situ Gus, pasti catar setengah juta. Ndak apa-apa setengah juta, tapi berkah ini lebih benih. Ndak bisa dihitung berkah Gus. Tengok insya Allah nih kawan-kawan nih, konco-konco nih. Sudah. Jadi 1969 sampai 1976 tuh Syekh Salim Ma'ruf. Wah, Syekh Salim Ma'ruf, abahnya Guru Khalil. Yalah, boleh tengok nanti lah. Ini bisa kita ceritain aja. Kemudian sampai 76 sampai 1992 Kiai Haji Badruddin. 1992 sampai 2007 Syekh Abdul Syukur. Wah, abangnya orang bisa menyambat Abuya lah. Abuya Syukur ya, Guru Syukur di Martapura tuh. Nah, kemudian 2007 Abuya Syukur meninggal, kan itu yang mentalkin guru nih meninggal.
Guru sekumpulan meninggal itu yang mentalkin karena guru beliau. Yang lain mana berani mentalkin? Ya Syekh mentalkin merebuka wa nabiyuka apa? Nggak berani mentalkin. Masih bisa kayak melajari dia. Kalau guru sidin enggak apa-apa. Guru syukur masih hidup, guru syukur. Enggak. Makanya Abah Muas waktu mentakin Abah Muhtar kan selitingan nih. Ya akhina Haji Muhtar bin Haji Salama. Itu wahai saudaraku Haji Muhtar, nangis aja. Mentakin kawan meninggal. Sama tadi kan, mentakin Abu Guru Sukri tadi. Tuh litingannya, mas santrinya. Ya Syekh marabuka. Enggak berani. Enggak berani mentakin. Ya Gus ya, itu bagian adab kan enggak berani mentakin ya perguruan. Lah, ini cerita sedikit lah. Jam 10 sudah, maka jam 10 aja tadi. Wah lewat jam 10 nah. Enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa ya? Nah, insyaallah sedikit lagi lah. 2007 sampai 2016 tuh Guru Khalil. Nah, Guru Khalil anaknya Guru Salim Ma'ruf tadi. Habis itu sampai 2019 itu ada 3 sempat. Guru Hatim Salman, Guru Fadlan, Guru Hasanuddin. Sekarang Kiai Hasanuddin, Badruddin sampai sekarang. Itu pengasuhnya. Pondok Pesantren Darussalam. Ya, udah berapa menularkan santri dan luar biasa sudah. Ya, pondok pesantren tertua loh, yang ada di bumi Pulau Borneo nih Gus. 1914. Kalau Tebu Ireng 19, 18, 99. Kalau Lirboyo 1910. Itu. Lirboyo Mbah Yai Abdul Karim Mbah Manap. Tapi pada nama aslinya Yai Abdul Karim. Itu Magelang asli mana? Lahirnya Magelang. Ya menantunya Mbah Salih Banjar Melati. Benar tak? Ada referensi Gus. Haulai masyaikhuna. Musa Mustafa. Harus dibaca nih depan Gusnya harus telah nih, setengah bulan telahnya nih udah. Kalau enggak telahnya bisa. Bercanda nih Gus ya. Ngalap berkah. Udah ya. Kemudian di samping tadi itu ma'rifatul hadirin bi manaqib sahibil haul, mengetahui kita yang hadir dengan manaqib sahibul haul. Di antara faedah haul tadi itu, guru sekumpul ini banyak memiliki guru. Banyak gurunya. Luar biasa kalau mau disebutkan. Ada guru yang umum, ada yang khusus. Nah, jadi guru ruhani pertama disebutkan di sini adalah dalam mimpi. Siapa? Syekh Ali Junaid Bro. Di Bro. Syekh Ali Junaid Bro, kebetulan kita sudah beberapa kali ke sana. Di Jalan Pulau Derawan dekat Hotel Filma, situ makamnya. Itu zuriat keempat Datuk Kulampayan. Ini satu-satunya zuriat Datuk Kulampayan yang melampaui pedatuannya paling lama mengaji. Yang lain tidak ada. Ini balik dari Mekah itu angkatannya sama dengan Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif. Seangkatan ini buliknya. Dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sama Syekh Umar Ar-Rasuli seangkatan. Syekh Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad tuh awang kenali Kelantan Malaysia, sama nih satu angkatan. Waktu bulik di Mekah. Ini paling lama mengaji. Datuk Brau nih, Datuk Ali Junaid Brau nih paling lama. Sempat berbini orang asli Mesir Alexandria. Dapat anak satu namanya Utsman. Bahari tukang azan di Masjidil Haram tuh Utsman Jawi aja. Ini anaknya Datuk Junaid Brau nih. Kebetulan ulun pernah mendata ini dengan cucunya Syekh Ali Junaid Brau waktu di Brau tuh. Nah, ketemu dengan Haji Kaprawi. Kebetulan cucunya sih Ali Junaid Bro. Jadi data itu di situ ada. Di samping ada menakib yang lain yang kita baca. Situ. Wah, jadi referensinya di situ. Kita nggak ada lah. Ini bisa dipertanggungjawabkan ini. Referensinya jelas, indeks pustaka jelas mana. Kalau bilang orang Banjar, gue kagak mengeradau. Mengeradau tuh kagak sembarang sebut asal kata, tidak. Apalagi cerita wali, jangan coba-coba. Nah, jadi di situ beliau Syekh Ali Junaid Brau datang mengisyaratkan, artinya wahai cucu, artinya kepada Tuan Guru saya ini, engkau mengaji khusus tentang Nur Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Datuk Salman Al-Farisi Gadung. Tahu kan? Pernah jarah jawab kakuanan lah. Katanya juga kah? Selama ini kemenaan. Gunung Embun sudah, Pantai Amal sudah, Lamaro sudah sama Pantai Manggar sudah, semuanya sudah. Nipa-nipa sudah, Gunung Embun sudah, Gunung Rambutan tiap hari. Allah. Tapi Sewatang jarang. Allah, ini bisa sering nanti ke Sewatang menikah. Ini pancingan aja maskur nih.
Masya Allah lah, memang betul tuh. Ya, memang, Masya Allah, memang benar. Ya, jadi Datuk Salman Al Farisi ini besi anak iya Guru Muhammad. Guru Muhammad ini besi anak iya Wali Majuzub Hanur tuh, Muhammad Nur tuh. Ada Wali Majuzub jadi rantau iya tuh sudah anaknya Guru Muhammad nih. Masya Allah, baca hadis itu tentang biografi Guru Muhammad ini. 27 ulama karismatik Kalimantan Selatan, redaksi penulis tim sahabat kandangan, ada Guru Muhammad di situ. Baca sejarah situ. Nang Sidin mendamayakan orang laki bini nah hendak berpisah tuh luan kupiah jadi pokok-pokok lah damai sudah kada jadi betatalakan tuh. Atau karamat Sidin tuh. Kalau kita datang jadi betatalakan. Lain bacaannya, beturang lain. Sekali tapak lain, diturang tapakannya berisi. Ada kayak kita, Tuan Guru Bahari memukul, ditapak bisa putuh. Buya Maliki kan begitu ceritanya. Yang pernah mau dipegang sidin telinga kah, atau dipukul sama sorban kah, rata-rata putuh. Bisyarahnya macam itu. Kalau kita bah, lain orangnya lain. Sudahlah, lanjut lagi sedikit lagi. Jadi di situ guru beliau ngaji dengan Guru Muhammad seminggu 2 kali aja, hari Selasa Rabu kan datang situ. Nah, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Guru Sarwani Abdan Bangi, Guru Bangi. Karena beliau tuh di usia 7 tahun malam Jumat 3 kali berturut-turut pernah mimpi. Bukan dalam menangkip nih, kapal turun dari langit malam Jumat jam 2 lagi malam. Jam yang memang jam 2/3 malam yang mustajab turun kapal. Nazala kapal nazala safinata minas sama. Turun kapal dari langit ilal ar kepada bumi. Lalu ada tulisan, jadi kapal itu bernama. Kalau kita kapal bahari apa? Kalimutu, Banjarmasin, Surabaya. Kerinci, kalau ulin Pirip penyeberangan. Kinirit, nah, Tronojoyo, ya itu aja itu, Gurami nang tinggalam tuh, nah itu balik papan penajam balik papan, ulin Piri yang masih bertahan, sama Tronojoyo, Kinirit tuh dari Ambon tuh, nah masih, ya kah, di sekolah ini berangkat mobil aja kan melihat nama kapalnya, ulin Piri itu ulin pertama nyeberang ke Samarinda tuh tahun 95 sampai ini masih bertahan kapal tuh, 95 ulin pertama nyeberang tuh. Nah, Samarinda itu 95 masih ada sekarang. Ulin Piri namanya. Kalau pian berbuat aja kan, ya nama itu ada berarti jual lah. Ini tulisannya kapalnya lain. Safinatul Aulia, kapal wali-wali. Safinatul Aulia, Aulia kan jamak taksir ziyadah. Waliyun satu wali, waliyani 2 wali, aulia beberapa wali. Lah, mata gayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin au naqsin au tabdili siklin. Ini bi ziyadatin, tambah daripada mufrad asalnya. Bertambah. Waliyun, waliyani, auliya, beberapa wali. Berarti nang penumpangnya ini wali-wali aja. Malam Jumat turun. Begitu hendak masuk, ada syekh berjubah surban putih didik haluan kapal. Kep, tidak boleh masuk. Ah, tidak bisa masuk guru. Karena kapal wali-wali, Pak. Kapal wali-wali beda. Malam Jumat berikutnya turun lagi kapal, jamnya sama, waktu sama, hendak masuk dijaga lagi. Pas yang ketiga boleh masuk. Begitu masuk ternyata di dalam kursi kosong. Antum-antum tahu akan menjadi kosong. Karena penumpangnya ini orang khusus, tiket kada ada orang berjual. Ini tiket kada bisa di online. Ini masalahnya. Ini banyak keluar ini belawas ini. Nah, ini syaratnya ini. Atau stumat aja boleh jual nih, syaratnya 2 nih. Kalau nyoba minum tuh berhenti cepat kan. Nah kalau betutupnya aja bisa belawas ini. Makanya stumat aja tadi. Bah, ayo. Boleh masuk. Nah kata Syekh boleh masuk. Ketika beliau ngaji ke Pulau Jawa, rupanya isyarat-isyaratnya sudah ada semuanya. Bisyarah ngaji ke Pulau Jawa, orang yang pertama beliau temui Syekh itu ternyata yang di dalam mimpi di kapal itu semuanya koneksi itu sekalinya. Coba kada disebutkan siapa tuh kira-kira atau berdebak aja pian siapa tuh. Nah itu di Jawa tuh Guru Sidin iya nang di dalam di kapal tadi tuh nang menjaga, berarti hebat ini, sempat menjaga di situ. Kada boleh masuk ya, hebat kada tuh, hebat. Nah hebat itu isyaratnya. Nah Syekh Muhammad Sarwani Abdan, dulu beliau di Bangi itu kan. Kemudian Syekh Yai Abdul Hamid Pasuruan. Wah ini nih, masya Allah lah, orang-orang hebat. Belum lagi yang lain-lain.
Nah, Kiai Falak Bogor. Nah, cerita sedikit Kiai Falak nih. Oh, pernah ke Bogor tuh, masuk. Jadi pas ziarah ke Bogor Kiai Falak, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Sidin tuh atas itu Maulana Hasanuddin, atasnya Sunan Gunung Jati. Kalau silsilah atasnya Kiai Falak tuh. Ketemu kami cucunya situ ada. Mana sini kamar guru waktu mengaji itu? Sini dalam nih, Jar. Boleh kah masuk? Boleh aja, Jar. Guru sini pulang balik ya. Karena Sidin tuh di penghujung umurnya Kiai Falak tuh. Guru tuh ke situ tuh. Nah, itu ceritanya tuh Kiai Falak nih, Masya Allah lah. Umur tuh tua, lebih 130 umur. Tua lah, tua. Angkatan mana Syekh Khalil Bangkalan. Tua pokoknya. Lah, langsung nih berguru kepada Syekh apa namanya? Syekh Nawawi Banten. Nah, ketemu atasnya tuh. Syekh Mahfuz Tarmas juga lah, Syekh Nawawi Banten. Tua Kiai Falak tuh. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Jadi kalau kawan ke Bogor, biasanya saya tuh ziarah aja situ. Kebetulan Bang pernah ziarah Kiai Falak tuh juga, alhamdulillah lah. Nah, Kiai Falak Bogor. Itu Masya Allah, itu gurunya guru tuh. Nah, jadi sudah mengaji, diamalkan, istiqomah. Kalau bicara karomat kita kadang menceritakan kesungguhan dalam mengajinya aja. Lah, itu yang kita nih. Bagaimana akhlak beliau dengan guru, bagaimana akhlak beliau dengan orang tua, itu yang kita ambil terbiah. Kalau karamah itu sudah buah semuanya. Nah, sedikit aja. Ketika beliau mengaji di Bangil, guru Bangil cerita. Jadi duduk ya ceritanya, nih ulun dapat kabar ini daripada ulama lah. Ada guru cerita, kebetulan bekas sekolah juga di Bangil itu tahfiz beliau. Jadi waktu mengaji di Bangil itu kayak duduk kayak kita nih. Batis nih cakap bahasa kita tuh lama duduk nih katur lah. Nah, jadi hendak ma'alih sila nih bepada. Guru ulun nih katur juga batisnya. Hendak ma'alih posisi sila boleh kan aja. Kan bepada. Kalau kita alih kan ada apa-apa kan. 1000 kali alih 100 kali nih alih enggak apa-apa kan. Itu adabnya. Lawan aja kalau ceritanya itu Sidin memandang guru aja. Kan melihat di kitab, nah tengok aja. Karena kalau di kitab kan bisa di rumah menengok, tapi kalau guru nih, nah itu tuh selain sudah tuh. Lah, nazratun bi anil kutub tuhyihi itu. Malah pandangan satu wali, nazratun faidatun, nazru salihin faidatun azimatun. Ya, kata Habib Ahmad bin Hasan At-Tos. Nazru salihin faidatun azimatun. Nazratul kutub, nazratun bi'ainil kutub tuhyihi. Satu pandangan wali kutub itu seorang wali bisa merubah kondisi hati. Orang hendak merampok, siap sudah, Sherlock lokasi sudah. Ketemu Syekh Khalil Bangkalan berpapasan. Li, mau kemana Li? Oke, mau merampok padahal. Sherlock sudah kalau sekarang kan, tahu sudah koordinatnya. Ketemu aja teguran gitu aja, pandang Syekh Khalil Bangkalan, bubar niat hendak merampok. Nah itu hebatnya tuh. Tapi pandangan matanya Syekh Khalil Bangkalan lah. Kalau pandangan mata kita ini berbeda, mata banyak dosa mana? Apalagi akhir zaman ini. Nah banyak dosa kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, di antara nikmat Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita, terkadang kita ini tidak sadar, terkadang kita tidak paham, tidak mengerti. Artinya banyaknya tuh orang saleh di mana-mana. Itu diantara nikmat yang kita kadang menyadari. Wa min rahmatillahi ta'ala annahu kathratas salihin fi kulli zamanin li'anna wujudahum yadfa'ul bala'a wa yajlibur rahmatah. Wa min rahmatillahi ta'ala, dan diantara sebahagian kasih sayang Allah ta'ala nang kita ini kadang menyadari, terkadang tuh kadang memahami, kadang peduli, padahal ini bentuk kasih sayang Allah ta'ala. Apa? Wa min rahmatillahi ta'ala annahu kasara salihin, annahu bahwasanya Allah ta'ala kasara salihin membanyakakan orang-orang saleh fi kulli zamanin, pada tiap-tiap masa, pada tiap-tiap waktu, pada tiap-tiap kurun zaman. Alasannya li'anna wujudahum, karena keberadaan mereka orang-orang saleh tadi yadfa'ul bala'a wa yajlibur rahmata,
bisa menahan bala, menolak bala, menangkis bala, dan bisa menarik kepada kasih sayang kebaikan. Nah, di sini. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, di mana-mana kah? Di Kalimantan lalu utamanya dulu kita alhamdulillah banyak orang-orang saleh. Cuman orang saleh nih ada dua, ada yang masyhur dikenal orang, ada juga yang kada dikenal orang. Wali itu ada tiga, al auliya'u ala salasati aksamin. Wali itu ada tiga, di antaranya wali itu dirinya tahu wali, masyarakat manusia tahu wali. Masyhur macam guru. Ada juga masyarakat tahu wali, sidin kada tahu wali, seperti Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ada wali itu masyarakat kada tahu, inyanya pun kada tahu. Nah, ini yang berbahaya nih. Makanya kita disuruh bersangka baik. Nah, nang ketiga nih nang kada tahu kita nih. Nang siapa kayaknya nih. Nah, nang ketiga nih. Nang kedua itu seperti Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kan Syekh Abdurrahman Bajalhaban seorang petani itu, cerita di Hadramaut itu sebelum Tarim makamnya lah, sebelum welcome to Tarim sebelah kiri itu atas gunung tuh ada Syekh Abdullah Bagarib, lalu di bawah turun sedikit di situ ada makamnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban di Masilih, dekat Masilih Qorib bin Masilih. Nah, kami pernah ziarah makamnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban nih. Alhamdulillah lah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi ada cerita sedikit tentang karamah mewakili aja. Jadi tuan guru sekumpul ini banyak diberikan. Kalau cerita karamah ini kada sedikit banyak menang tertulis di manakib, nang kada tertulis nih banyak, nang murid-murid beliau macam-macam lah, banyak cerita pengalaman orang-orang dekat tuh. Jadi yang tertulis di manakibnya aja, beliau ini ceritanya pernah waktu masih pengajian di keraton itu lah, jadi kan sudah pengajian umum lalu pulang sebahagian, lalu ada beberapa orang bertahan duduk bercerita lagi pengen ngopi kah. Lalu ceritalah waktu itu beliau tentang musim rambutan. Padahal cerita rambutan, padahal kada musim. Kalau sekarang ini musim kan? Sekarang musim rambutan enggak? Ini rambutannya. Nah ini Bang, makanya dikarenakan nih tadi. Jadi kasih tutup tadi ya musimnya nih. Itu waktu itu kada ada musim. Nah, kayaknya aja nah. Ada rambutan dari mana? Musim kada ada rambutannya dan dimakan. Itu penulis ini sendiri menyaksikannya tuh Abu Daudi ini kan, Syekh Muhammad Zaini Irsyad Zaini. Nah, itu tuh karamah namanya amrun harikun anil adat. Nah, itu tuh sudah nah terjadi kepada Maryam tuh kan macam itu Gus ya. Nah, itu sudahlah. Falamma dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qalat huwa min indillah. Bahkan disebutkan dalam tafsir yang dimaksud dengan rizqa itu buah-buahan yang adanya cuma di musim panas, yang adanya di musim hujan aja. Di musim panas aja baru keluar, ada waktu itu. Adanya di musim dingin aja, ada waktu itu. Padahal pintu rumahnya tertutup, kamarnya tertutup. Zakaria kada pernah melihat keluar masuk. Lain mah dia di kamarnya, grip datang buah. Wah ini bahari itu kenapa kisahnya tuh karamat kada karamat, cuman kada dijelaskan secara spesifik di situ itu karamat, padahal itu karomah karena itu Maryam adalah wanita soleha. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir daripada fadilah haul tadi itu payar gabuna hadirin biiktidabihim, lalu timbul semangat gemarnya orang nah hadir itu mengikuti yang sahibul haul nih. Walaupun kada bisa amalannya kayak sidin, wiridnya kada kayak sidin, semuanya paling tidak timbul girah, nasyatan, timbul semangat paling tidak tuh. Timbul semangat paling tidak untuk menuntut ilmu, semangat untuk beribadah, paling tidak seperti itu. Walaupun kita tidak mungkin bisa menyamai sidin, kada mungkin. Tapi ada ujungnya, ada satu Imam Ghazali menyampaikan, "Paman lam yaqdir ayyakuna min auliya illah falyakun muhibban li auliya illah." Jika engkau tidak mampu menjadi wali, maka cintailah orang-orang wali.
in lam tara fi nufusikum al wilayata fa ahibba ahlal wilayati fa inna mahabbata ahlil wilayati wilayatun. Nah, jika engkau melihat pada diri engkau itu tidak ada kewilayahan, tidak ada makam kedudukan yang mulia di sisi Allah, fa ahibba ahlal wilayati, cintailah orang-orang yang punya kewilayahan seperti Sahibul Manaqib ini ataupun wali-wali yang lain. Alasannya fa inna mahabbata ahlil wilayati, karena sesungguhnya mencintai orang-orang yang punya kewilayahan, wilayatun, itu adalah satu kewilayahan. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih banyak Haji Maskur Sahibul Bait ya atas kesempatan yang diberikan. Gus, maaf ya buat salah khilaf deh, minta maaf deh kepada para ulama, kawan-kawan, guru-guru yang hadir di sini. Demikian dan meluluskan daripada hajat daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan dengan kemuliaan, keberkahan Sahibul Haul yang kita bacakan manakibnya tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, menjadi wasilah melalui beliau apa yang menjadi hajat kita, menjadi niat-niat baik kita, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-dua sudah. Ini ada bagiannya sudah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم
يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب أجدادنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يسر ولا تعسر. يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل هذا البيت بيتا مباركا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق وبجاه نور محمد صلى الله عليه wasallam wa bi karamati hurus kumpul radhiyallahu an sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا
عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب يا أولي الألباب لا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله سألناكم والعز رجوناكم وفي أمر قصدناكم على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين